দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সম্পর্কে নিজের স্পষ্ট মতামত ব্যক্ত করে পুরীর শঙ্করাচার্য বলেন, আজ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সারা বিশ্বে বিখ্যাত, কিন্তু তিনি যদি তথাকথিত ধর্মীয় নেতাদের মতো নিজেকে করার চেষ্টা বন্ধ করেন তাহলে তিনি আরও প্রভাবশালী ভূমিকায় আসতে পারেন। কার্যত এই মন্তব্য রাজনৈতিক মহলে বেশ ধোঁয়াশার সৃষ্টি করেছে। একাংশের মতে, তবে কি পুরীর শঙ্করাচার্য নরেন্দ্র মোদীকে সাবধান করেছেন তার ভূমিকা নিয়ে, নাকি অন্যদের মতে যে নরেন্দ্র মোদী প্রধানমন্ত্রী অর্থাৎ রাজনৈতিক নেতা, ধর্মীয় নেতা হওয়াটা তার উচিত নয়, অর্থাৎ ধর্মকে এবং রাজনীতিকে মিশিয়ে ফেলা উচিত নয়। অন্যদিকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বয়স সম্পর্কে এক প্রশ্নের জবাবে শঙ্করাচার্য বলেন, যদি তিনি আগে বলেছিলেন যে একটি নির্দিষ্ট বয়সের পরে রাজনীতিতে প্রবেশ করা বা থাকা উচিত নয়, তাহলে তার নিজের উপরও এটি প্রয়োগ করা উচিত। অন্যদিকে সবচেয়ে বিতর্কিত বিষয় সারা ভারতবর্ষকে উত্তাল করেছে বাংলার বিধায়ক এবং বাংলার সাংসদ, বিশেষ করে তৃণমূলী বিধায়ক এবং সাংসদেরা বর্তমানে যে আন্দোলনকে সারা ভারতবর্ষের বুকে তুলে নিয়ে এসেছে, সেই আন্দোলন হচ্ছে বাংলা ভাষা এবং বাংলা ভাষীদের উপরে বিজেপি শাসিত রাজ্যে অত্যাচার, হেনস্থা ঘটনা। এ প্রসঙ্গে মন্তব্য করতে গিয়ে পুরীর শঙ্করাচার্য কিন্তু কার্যত খুব স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন, পশ্চিমবঙ্গের মানুষদেরকে বাংলা ভাষায় কথা বলা ও বাঙালি হিসেবে অপমানিত করা হচ্ছে। এই প্রশ্নের মন্তব্যে তিনি বলেন, শঙ্করাচার্য বলেন যে যদি, খুব মনে রাখার মতন কথা, যদি পশ্চিমবঙ্গে অন্যান্য রাজ্যের মানুষদের অপমানিত ও নিপীড়িত না হতে হয়, তাহলে এখানকার মানুষদেরও অন্যান্য রাজ্যে এমন পরিস্থিতির মুখোমুখি হওয়া উচিত নয়। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর উদ্যোগে অযোধ্যায় রাম মন্দিরের প্রতিষ্ঠার প্রশ্নে শঙ্করাচার্য বলেন যে 500 বছরের সমস্যার সমাধান হয়েছে, এটি অত্যন্ত আনন্দের বিষয়। তবে এটা যে পদ্ধতিতে করা হয়েছে তা নিয়েও চিন্তা করা দরকার। কার্যত এর আগেও তিনি একই মন্তব্য করেছিলেন। তিনি বলেন, এই কাজটি কেবল একজন অনুমোদিত ব্যক্তির দ্বারাই করা উচিত ছিল। প্রধানমন্ত্রী এই কাজটি করার জন্য অনুমোদিত কিনা তা বিবেচনা করতে হবে। এই বিতর্ক তিনি আগেও তুলেছিলেন এবং আজকেও সেই একই বিতর্ক কিন্তু তিনি তুলে দিলেন আবারও। এর সাথে তিনি মন্দিরের প্রতিষ্ঠার জন্য শুভ সময়টি মাথায় রাখার কথাও বলেন। শঙ্করাচার্য স্পষ্টভাবে বলেন, রাম মন্দির প্রতিষ্ঠার পিছনে তার একটা উদ্দেশ্য ছিল, বিজেপি নির্বাচনে এর সুবিধা নিতে পারে। অর্থাৎ তিনি স্পষ্ট ভাষায় বললেন, রাম মন্দির সেই সময়ে উদ্বোধন হয় কারণ বিজেপি চেয়েছিল রাম মন্দিরকে সামনে রেখে নির্বাচনে লড়াই করতে পারে। ভারতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী প্রয়াত নরসিংহ রাও সম্পর্কে শঙ্করাচার্য বলেন, তিনি চেয়েছিলেন যে অযোধ্যায় একটি নির্দিষ্ট স্থানে রাম মন্দির তৈরি করা হোক, কিন্তু মসজিদগুলিও এর চারপাশে তৈরি করা হোক। আমি স্বাক্ষর করতে অস্বীকার করায় আমাকে অপহরণ করে হত্যা করার চেষ্টা করা হয়েছিল। আর এক প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ীর কথা বলতে গিয়ে শঙ্করাচার্য বলেন, অটল বিহারী বাজপেয়ী যখন প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন তখন তিনি এই পুরো বিষয়টিতে খুব বেশি আগ্রহ দেখাননি। কার্যত তিনি দুই প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে এভাবেই বিতর্ককে মাথা চাড়া বা চাগিয়ে দেওয়ার কাজটা করলেন। শুধু তাই নয়, তিনি একজন সন্ত্রাসীকে
পুরীর শঙ্করাচার্য হিসেবে নিয়োগ করেছিলেন, তাকে পদোন্নতিও দিয়েছিলেন। শুধু তাই নয়, তিনি বর্তমান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সম্পর্কে বলেছিলেন যে তিনি সেই সন্ত্রাসীকে আশ্রয় দিচ্ছেন। তবে যখন তাকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে সেই ব্যক্তির নাম কি, তার উত্তরে তিনি বলেন, আমি সেই ব্যক্তির নাম নিতে চাই না। গোহত্যা সংক্রান্ত এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী যখন গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন তখন তিনি তৎকালীন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরসিমহা রাও সম্পর্কে বলেছিলেন তার গোহত্যা নিষিদ্ধ করা উচিত। কিন্তু আজ আবারও পুরীর শঙ্করাচার্য কিন্তু প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে টার্গেট করেই বিতর্কিত বিষয়কে চাগিয়ে তুলেছেন। তিনি বলেন, আজ তিনি প্রধানমন্ত্রী হওয়ার 11 বছর হয়ে গেছে। যদি তিনি এই বিষয়ে সিরিয়াস হন তাহলে কেন তিনি এখনো পর্যন্ত গোহত্যা নিষিদ্ধ করেননি? ধর্ম ও রাজনীতি আলাদা রাখার বিষয়ে কিছু রাজনীতিবিদদের মতামত সম্পর্কে এক প্রশ্নের জবাবে শঙ্করাচার্য বলেন, ধর্মকে কখনোই রাজনীতি থেকে আলাদা করা যায় না। তার কারণ রাজনীতিকে রাজধর্ম বলা হয়। তাই যারা বলেন যে ধর্মকে রাজনীতি থেকে আলাদা করা উচিত, তারা কি রাজনীতিকে ধর্মের সাথে যুক্ত করতে চান? তিনি স্পষ্টভাবে বলেন যে রাজনীতি ও রাজধর্ম এগুলি এমন একটা বিষয় যে কখনোই আলাদা করা যায় না। প্রসঙ্গত, গত 12ই সেপ্টেম্বর থেকে আসানসোলের আনন্দম রেসিডেন্সিতে আছেন পুরীর শঙ্করাচার্য। আগামী 22শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত তিনি আসানসোলে থাকবেন। তিনি এই কদিন নিয়ম করে ভক্তদের দর্শন ও দীক্ষা দেবেন। नरेंद्र मोदी जी की फोटो उनके चरणों में रहेगी, किस दृष्टि से आप देख रहे हैं? दुर्गा जी के ना जी, दिल्ली में एक अनाउंसमेंट हुआ। अपनी भी रखेंगे क्या? अपना भी चित्र रखेगी क्या? नहीं, नरेंद्र मोदी चरणों में ना, सिर पे नहीं ना। तो दोनों तो भाजपा ही हैं, कहने में क्या आपत्ति है? आप भी कुछ कह सकते हैं। इससे कई तरह का विवाद भी उत्पन्न हुआ है, विरोधियों ने इस पर विवाद भी कितना गहराया हुआ है कि मनमोहन सिंह का भी रख दें तब क्या, 2 चरण होते हैं ना, एक चरण के पास मोदी जी, एक चरण मनमोहन सिंह, फिर तो विवाद नहीं होगा। हाल के दिनों में पाकिस्तान के साथ भारत का संबंध बिगड़ा है, साथ ही साथ उसी परिप्रेक्ष्य में अमेरिका के साथ भी भारत का संबंध अभी बिगड़ा हुआ है। क्या कहेंगे इसको लेकर? अमेरिका की स्थिति क्या है? ट्रंप है ना, अमेरिका की दृष्टि में, अमेरिका के जो व्यक्ति हैं उनकी दृष्टि में ट्रंप गिर रहे हैं या उठ रहे हैं? अपने देश में ही मुँह दिखा रहे हैं और स्वीकार भी करते हैं। पता नहीं हो रहा है ना उनका। पाक के इरादे नापाक हैं या पाक हैं? पाक के इरादे नापाक है या पाक हैं? क्या बोलो फिर? ठीक अच्छा, फिर आपने कहा सांप की सेना थी पहले, मधुमक्खी 1.25 करोड़। नहीं, मेरे सेना पहले सर्प थे, आजकल मधुमक्खियाँ हैं। आप दूर रहेंगे, आपको नहीं सताएंगे। महाराज जी, देखा गया है कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा एक हमारी चाची थी पड़ोसी, नेपाल की थी, वो देवडीहा नेपाल में। हमारा जो जन्म स्थान है वो नेपाल की सीमा पर है, 10 किलोमीटर की सीमा पर नेपाल है। तो वो तालाब में नहा रहे थे। उन दिनों इस प्रकार जल की व्यवस्था घर में नहीं होती थी। उन्होंने कहा, सच्ची बात है, मेरा बहुत लाडला प्यारा है, मेरे लिए कहा। उन दिनों मेरा नाम नीलांबर था। लेकिन मैंने सुना है कि जो उसकी निंदा करता है, आलोचना करता है, सर प्रकट होकर काट लेते हैं। हंसती हुई परीक्षा देने के लिए, हाँ बहुत प्यारा है, लेकिन मैं उसकी निंदा करती हूँ, मुझे सर्प डसे तो मान लो कि बात सच्ची है। तत्काल सर्प ने प्रकट होकर डस लिया, व्यक्ति को भेजा, मर रही हूँ बचाओ। उस समय सर्प सेना थी।
आजकल मधुमक्खियाँ सेना है, किनको लग गए थे, नेता को लगी थी नहीं। क्या प्रधानमंत्री को अपनी डिग्री दिखानी कितने चाहिए? डिग्री बुखार है? प्रधानमंत्री को कितनी डिग्री बुखार है? डिग्री हो, हुनर ना हो, योग्यता ना हो तो क्या? डिग्री ना भी हो, मान लो BA पास है या नहीं है, MA पास तो नहीं है, लेकिन हुनर हो देश को चलाने की। एक और डिग्री मांग रहे हैं, एक और पूरे विश्व उनके यहाँ जय जयकार हो रहा है, ये भी तो है। कौन सी डिग्री लेंगे फिर? पूरे विश्व में सबसे उत्कृष्ट प्रधानमंत्री नेता माने जाते हैं, वो डिग्री नहीं है। कार्य करने की क्षमता का नाम दे, डिग्री नहीं है क्या? महाराज जी, पूरे देश में शिक्षा के क्षेत्र में मॉडल स्कूल भारत में गली गांव सब जगह फैल रहे हैं, वहीं गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था प्राय विलुप्त हो चुकी है, क्या कहेंगे इसको लेकर? ऐसा है कि अर्थ शिक्षा अर्थोपार्जन का अंग बन गई है ना। जो विद्यालय खोलते हैं शिक्षा के लिए, उनका धैर्य इतना नहीं होता कि व्यक्ति को योग्य बनावे। पहले धर्मशाला धर्म के लिए, अब धर्मशाला कमाई के लिए है, अब शिक्षा भी कमाई के लिए है। अर्थ में विनियोग हो गया शिक्षा का, तो दिशाहीनता आ गई। महाराज जी, पंथों में जो मतभेद चल रहा है उसे आप कैसे देखते हैं? आप पत्रकार हैं क्या? जी। क्या कह रहे? क्या कहा? जो पंथ शैव हैं, शाक्त हैं, वैष्णव हैं, उन लोगों में जो आपसी मतभेद हो जाते हैं, उसे आप कैसे देखते हैं? और आपसी मतभेद है तो मैं कहता हूँ, मैं तो सन्यासी हूँ। कोई वैष्णव मेरा खंडन करते हैं क्या? नहीं। कम्युनिस्ट मेरा खंडन करते हैं क्या? क्रिश्चियन मेरा खंडन करते हैं क्या? मुसलमान मेरा खंडन करते हैं क्या? हम लोग चुप की बात तो नहीं करता। पूरे विश्व में हमारी बात सुनी जाती है, कैसे तो खंडन नहीं होता है। परंपरा से अध्ययन का बल हो, देश काल परिस्थिति दर्शन विज्ञान व्यवहार में सामंजस्य का बोलने की क्षमता हो, कैसे कोई खंडन नहीं करेगा। अगर कोई द्वेषवश खंडन करेगा तो औरों की दृष्टि में वो गिर पड़ेगा। अभी हुआ भी, नाम नहीं लूँगा, एक व्यक्ति ने मेरा खंडन किया, सिद्धांत का नहीं, बोलने का नहीं, वैसे ही अंत में सबकी दृष्टि वो खंडन के पात्र हो गए। अब कहते हैं मेरे मित्र हैं सहपाठी। महाराज जी, देखा गया कि